बंद रेड बैंक सुरेंद्रनगर और धरनीपुर चाय बागान खोलने की मांग को लेकर विगत 27 अप्रैल को राष्ट्रीय राजमार्ग 31C को अवरोध किया था रेड बैंक और सुरेंद्रनगर चाय बागान के चाय श्रमिकों ने। उस समय अवरोधकारियों में एक महिला कर्मचारी अल्बिना एक्का के आंखों में निराश के आंसू दिखी थी। आज बुधवार वही अल्बिना एक्का के आंखों में फिर से आंसू छलक पड़ी, लेकिन यह आंसू निराश की नहीं, खुशी की थी। 20 साल बाद सीने के दर्द में अंत में खुशी के आंसू मिली अल्बिना के आंखों में। इस दिन रेड बैंक और सुरेंद्रनगर चाय बागान आधिकारिक रूप से उद्घाटन हो गया है। 1000 से ज्यादा श्रमिक परिवार के व्यवहारिक रूप से आज से चलना शुरू हो गया है। अल्बिना ने आज दुर्गा मंडप समारोह में उद्घाटन कार्यक्रम था। वहीं उस उद्घाटन कार्यक्रम के थोड़ी दूर खड़े होकर उन्होंने बताया कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं केवल नहीं, यहाँ के सारा श्रमिक खुश है। दोनों आंखों से उनके आंसू छलक गई थी। अपनी साड़ी से कई बार आंसू पूछने के बाद भी वह कुछ नहीं कह पाई। उन्होंने यही कहा कि आज खुशी के मारे कुछ नहीं बोल पा रही। পুরোই খুশি। ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা সেদিনকে আমরা রোডে মেম্বার আমাদের এই মনের কথাটা অনেক দূরে গেল, আর এখন যে আমাদের বাগান খুলতে যাচ্ছে আমি অনেক খুশি। আমি খুশিতে কিছু अल्बिना एक्का। रेड बैंक चाय बागान के अल्बिना एक्का जैसा ऐसा बहुत सारे परिवार है जिसके आंखों में आज खुशी दिखाई दी। इसलिए शो के मंच पर एक साथ गान की बोल आ रहा था। खुशी आई बड़े दिन के बाद। पहले ही तय हो गया था कि बुधवार को 2 चाय बागान रेड बैंक और सुरेंद्रनगर खुल जाएंगे। इसलिए नए मालिक सुशील कुमार पाल ने इस महोत्सव को कमी में कोई कसर नहीं छोड़ी। रेड बैंक में आयोजित कार्यक्रम में 4 किलोमीटर दूर सुरेंद्रनगर चाय बागान के मजदूर भी जमा हो गए थे। धामसा मादल की ताल से कार्यक्रम क्षेत्र का और भी रौनक बढ़ा दिया था। राज्य के आदिवासी जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के मंत्री बुलुचिक बराइक ने अपने हाथों से कारखाने का प्रवेश द्वार में फीता काटकर आज की नई यात्रा की शुरुआत की। मंत्री ने कहा कि इससे पहले जब भी इस बगीचे में आते थे तो मजदूरों का एक ही मांग थी कि चाय बागान जल्द से जल्द खोल दिया जाए। हमें यह देखकर भी बहुत खुशी हो रही कि मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री की पहल से आज वो सपना पूरा हो गया। दोनों चाय बागान को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। মানে বাগানটা তো অলরেডি আমাদের এগ্রিমেন্টও হয়ে গেছে, আর বাগান স্বাভাবিক কালকের থেকে সেই বাগানের কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে এটা 20 বছর আগে এটা বামফ্রন্ট জামানায় তখন বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু তারপরে আমাদের 2011 সালে সরকার আসার পরে এই বন্ধ বাগান নিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সমস্ত বন্ধ চা বাগানকে খোলার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। আমাদের এখন বর্তমান আমাদের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, এর আগে বচনা মাননান ছিলেন, ওনাদের উদ্যোগে আমাদের এইখানে আমাদের সমস্ত লিডারশিপ যে কোর কমিটি এখন নতুন হয়েছে আর যত কমিটির সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট সমস্ত লিডারশিপের উদ্যোগে আজকে আমরা এই রেড বেঙ্ক চা বাগানটা খুলতে পেরেছি। এটা দীর্ঘদিনের একটা দাবি ছিল। আমি যখন এখানে আসছিলাম এক সময় ভিজিটে এখানে আসছিলাম, তখন এখানে শ্রমিকরা তখন দাবি করেছিল যে আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে হয়েছিল যতটুকু সাহায্য হয় সেটা আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি নিশ্চয় করার জন্য আমি উদ্যোগ নেব। তখন কিন্তু তারা বলেছিল যে আপনি পারলে এই যত তাড়াতাড়ি হোক এই বন্ধ চা বাগান খোলার জন্য একটা উদ্যোগ নিয়ে সেই বাগানটা খোলার ব্যবস্থা করেন। তো সেই স্বপ্ন এখানে শ্রমিকরা দেখেছিল যে কবে এই বাগানটা খুলবে, আর তাদের আজকে স্বপ্ন পূরণ হলো। সেই বাগানটা কালকের থেকে বাগান খুলে যাবে। আর এই বাগান আমি সুশীল পাল মহাশয়কে বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে অনেক চা বাগানে আমি দেখলাম অনেক চা বাগান কেনার জন্য এখানে আসছিল, কিন্তু এই বাগানের যা পরিস্থিতি দেখে তারা কিন্তু যাওয়ার পরে আর ফিরে আসে নাই। কিন্তু উনি অনেক সাহস করে এই বাগানটা নিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমি আশা করব যে আমি সাথে সাথে আমার
সরকার সাথে সাথে আমাদের সমস্ত লিডারশিপ তাদেরকে সাহায্য করবে এই বাগানটা সঠিকভাবে চালানোর জন্য থেকে এখানে বাগানটার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়ে যাবে। এখন তো এটা জঙ্গল হয়ে গেছে সেই বাগানটা, তো অনেক এখানে কাজ বাকি, মানে কাজ করতে হবে, তারপরে সেই কাজটা হবে নিশ্চয়ই। এখন এই যে এর মধ্যে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে তারা বাগান যেরকম বানানোর চেষ্টা করবে, সাথে সাথে ওনার একটা উদ্যোগ আমি দেখেছি যে উনি কিন্তু ফ্যাক্টরিওটা কাজটা আরম্ভ করে দেবে। অনেক চা বাগান আমরা খুলেছি, অনেক চা বাগান মালিককে আমরা দেখেছি, কিন্তু তারা বাগানের উপরে জোর দিত, কিন্তু তারা বাগানের সাথে সাথে ফ্যাক্টরির উপরেও নজর দিয়েছে, যাতে এইখানে বাইরে চা বাগান থেকে পাতি কিনে এখানে বাগানও চলবে, আর একদিক দিয়ে এইখানে বাগানটাও আগামী দিনের বাগানের জন্য তৈরি হবে। এই দেখেন এইটা সহযোগিতা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আগে যে মালিকটা ছিল তাদের চিন্তা ভাবনা সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু উনি আজকে এই যে পরিস্থিতি আছে যে এই বাগানে কিন্তু অনেক মালিক আসছিল, তারা দেখে তারা রিটার্ন চলে গেছে, কিন্তু আজকে তার উদ্দেশ্য হলো যাতে এই বাগানটাকে আমি চালাবো, সেই জন্য আজকে উনি কিন্তু উদ্যোগ নিয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা আশা করব, আর আমাদের কমিটি আমাদের শ্রমিকরা সবাই সাহায্য করবে যাতে এই বাগানটাকে সঠিক মতন পরিচালনা করার জন্য। रेड बैंक चाय बागान के मालिक सुशील कुमार पाल के मुताबिक चाय मजदूरों के सहयोग से ही बगीचा को आगे बढ़ा जाएगा। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अब यह आगे बढ़ने का समय है। फिलहाल कच्चे पत्ते उठाकर काम शुरू किया जाएगा। हालांकि अगले सीजन में फैक्ट्री में उत्पादन करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं सुशील टी इंडस्ट्री। আমার তো প্রতিজ্ঞা হচ্ছে যে বাগানটা যেন আমরা খুব ভালোভাবে চালাতে পারি। এখানে আমরা 5 বছরের প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা ঢুকছি। দেখতেই পাচ্ছেন বাগানের পরিস্থিতি দেখে বুঝতেই পাচ্ছেন, না ম্যানেজার বাংলো আছে, না কোনো অ্যাসিস্ট্যান্টের বাংলো আছে, কিছু না, সব ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। ফ্যাক্টরি ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে, হাতে ভেঙে দিয়েছে। এটা আমরা অলরেডি কাজ স্টার্ট করে দিয়েছি। তো এইবারে আমরা 5 বছরের মধ্যে যাতে বাগানটা টপ 10-এর মধ্যে আসে, এই টেন্ডেন্সি নিয়ে আমরা বাগানে শুরু করেছি। সেটা হচ্ছে আপনার 2002-এ বন্ধ হয়েছিল, তারপরে 2012-তে কোনো মালিক এসেছিল, তিনি 3 মাস বা 4 মাস ম্যাক্সিমাম ছিল, 6 মাস ছিল, যাই হোক ওরকম আমি শুনেছি। তারপরে চলে গেছেন, তো আর কেউ আসেন নাই। এই বাগান চ্যালেঞ্জিং তো মোটামুটি ধরুন যে একদম ভীষণই বাগানের মধ্যে টি গার্ডেন হিসেবে 100-এ বলতে পারেন যে 100% চ্যালেঞ্জিং আছে। আগে নিউ প্ল্যান্টেশন শুরু করব, ওর মধ্যে থেকে যেই আমাদের প্ল্যান্টেশনগুলো বড় সাইজ হয়ে যাবে, যেটা প্ল্যান্টেশন করা যাবে না, সেটাকে আমি ম্যানেজারকে বলে দিয়েছি। ওটাকে আমরা যেই ধরুন এই যে এরিয়াগুলো আছে, কিছু গাছ আছে ইয়াং টি, একদম যে গাছগুলো ধরুন 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, সেখানে আর আমরা হাত লাগাবো না, ওটা আপরুট হবে, টোটালি আপরুট হবে। আর যেগুলো নিউ প্ল্যান্টেড আছে, মরে গেছে কিছু, সেখানে আমরা ওই জায়গাগুলো করব, আপনার রিফিলিং করব। এর 90% ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড, 10% আছে, সেটা ম্যানেজমেন্ট দেখব। ওটা আমরা দেখে, আমাদের তো লোকজনের প্রয়োজন আছে, সেটা আমরা চিন্তা ভাবনা করে আমরা ওগুলো দেখব। তাদের জন্যও আমরা চিন্তা করব, না, তাদের জন্যও আমরা, যারা আছে লং টাইম ধরে রিটায়ার করে গেছে, আমরা তাদের জন্য ভাববো কোথায় তাদেরকে দেওয়া যায়। সেইটা তো এই মোমেন্টে চিন্তা করিনি। এই মোমেন্টে চিন্তা করেছি যে আমরা বাগানটাকে টেক ওভার নিয়ে তারপরে ধীরে ধীরে যাদের ধরুন অনেকেরই কোয়ার্টার নাই, কোয়ার্টার ভেঙে গেছে, উপরে ত্রিপল লাগানো আছে, সেই সব জিনিসগুলো দেখুন একদিনে তো পসিবল নয়। আমরা স্টেপ बाय स्टेप সেই কাজগুলো আগাতে থাকবো। चाय बागान की एक महिला श्रमिक कालाराम मुंडा ने बताया कि परिवार का पोषण करने के लिए महिलाएं ट्रक एवं ट्रैक्टरों में दूर की चाय बागान में काम करने जाता थे। पुरुषों की एकमात्र आय पास के डायना नदी से रेत से पत्थरों को लॉरियों में लादना था, लेकिन वह भी बंद पड़ा हुआ है। हम लोग खुश है, रिगोराल क्या चाहते हैं? अच्छा बागान चला, मालिक अभी आ गया तो अच्छा ही होगा, क्योंकि 20-22 साल से हम लोग बहुत ही बागान बंद होकर हम लोग तकलीफ हुआ। बहुत चिंगमरी, धरनीपुर बहुत बाहर काम करने के लिए गई थी, और
यहाँ का मजदूर जितना भी बोल्डर सोल्डर नादी नाला से काम करके जिया हम लोग। तो अभी तो मालिक आ गया तो हम लोग को तो खुशी लगेगा ही ना, तो इसलिए हम लोग बहुत बहुत खुशी है। आगामी दिन में हम लोगों के लिए ऐसे ही मालिक इस बगान को अच्छा बनाए और इस बगान का जितना भी बच्चा सब है वो बच्चा सब अच्छा से स्कूल जा पाए। कलारा मुंडा। वहीं अनीता प्रधान नाम की एक अन्य महिला ने बताया कि 20 साल तक जीवन इस तरह से बिताया, वो कहने भी कठिन है। लगता है अब अच्छे दिन आने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई भी अब नहीं रुकेगी। अब खुसी त अलिअलि भइरहेको छौँ। हामी त अब सधैँ दिनको लागि नै बगान खुलोस् हैन, हाम्रो बालबच्चाको लागि पनि अलिकति केही कुछ होस् भनेर भन्छौँ। मुस्किलमै बितायौँ, धेरै कष्ट गऱ्यौँ, हामीले धेरै दुःख पायौँ। छोराछोरीलाई पनि हामी पढालेखा गराउन सकिनँ, हामीले पनि धेरै कुरोमा दुःख पायौँ। अब अहिले बगान खुल्दैछ हैन, सधैँ दिनको लागि खुलिदियो भने धेरै राम्रो लाग्छ। फेरि दोबारा के अरे अग्रवाल आएर गयो त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ आशा राख्दैछु म। अमृता प्रधान। रेड बैंक और सुरेंद्रनगर चाय बागान के लिए एक एम्बुलेंस और स्कूल बस की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। एक प्रबंधक और एक फैक्ट्री प्रबंधक को भी नियुक्त किया गया है। इस दिन करीब 2000 श्रमिकों को गोविंदभोग चावल और सोना मूंग दाल खिचड़ी खिलाई गई, साथ में थी सब्जियां और मिठाइयाँ। बगान खुलने की इस समारोह में चाय बागान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन के चेयरमैन नकुल सोनार, वाइस चेयरमैन आलोक चक्रवर्ती, पुलिन गोलदार, संजय कुजूर, INTTUC जिला सभापति राजेश लकड़ा, राजू गुरुङ, अलिपुरद्वार जिला सभापति प्रकाश सिकबराई, तबारक अली, बावन गोप, जिला परिषद मेंटर अमरनाथ झा, बानरहाट ब्लॉक सभापति नयन दत्त, उपसभापति सागर गुरुङ, युवा सभापति विमल महली के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। वहीं मालिक संगठन DBITA के सचिव संजय बागची और ITPA के डुवर्स शाखा के सचिव राम अवतार भी उसमें मंच में दिखे थे। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से बानारहाट थाना के IC शांतानु सरकार और बानारहाट BDO प्रहलाद विश्वास भी इस समय मौजूद थे।